गला 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 रे जा 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 चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभुंकर वृत्तिर बोलो आरत त्राण आनंदे एक बार हरे हरे बोलो जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़वासिनी मां शारदा देवी प्रीति अर्धे दुर्गा देवी प्रीति अर्धे मां भगवती अभय चरणार बिंद युगले रहुति तमन बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे बोलो प्रभु हे रुंडी भूत आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु आमला बहिनी कर्ता यजमान महोदय अनुष्ठान मंगल विधान मस्तु बोलो परम आनंदे एक बार हरे हरे बोला आनंदरमय देव सर्वविद्या नाना हयाग्रीवं मुपास्मये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं स्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं विष्णु भवभयहर लोके बोला हरि भजन छाड़ी मो मनरे हरि भजन हरि भजन छाड़ी हरि न छाड़े मनरे
ভজন মাতা গর্ভে রহি যাহা থিলু কহি মর্ত্যরে পড়িতু ସବୁ ଗଲ ବହି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ତୁ ସବୁ ଗଲ ବହି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ି ତୁ ସବୁ ଗଲ ବହି ঝুমি ঝমাইয়ারে পড়ি তু ব্রহ্ম তুমি চমায়ারে পড়ি তু মায়ারে পড়ি তু মায়ারে পড়ি মনরে হরি ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন মোল্লা বেড়ে তোতে নেবেরে ঘোষাড়ি সঙ্গে রখিথিবে ছখণ্ডে বাড়ি সঙ্গে রখিথিবে ছখণ্ডে বাড়ি সঙ্গে রখিথিবে ছখণ্ডে বাড়ি ছড়ি দৌড়িরে বান্ধি নেবে তোতে ছড়ি দৌড়িরে বাঁধে নেবে তোতে মোল্লা মোল্লা বলি ছাড়িবে রে মনরে হরি ভজন ছাড়ি মনরে হরি ভজন বন্ধু বর্গ ভাই তো চৌপাশে যাই পিন্ধিলা বস সোন নেবে চড়াই পিন্ধিলা বসন নেবে চড়াই পিন্ধিলা বসন নেবে চড়াই তোতে নেই যাই সমসানে থই তোতে নেই যাই সমসানে থই অগ্নি লগাইণ দেবেরে পড়ে মনরে হরে ভজন ছাড়ে মনরে হরি ভজন ছাড়ে মনরে হরি ভজন নজলিলে পিণ্ড করি খণ্ড খণ্ড দূর খেঁচুথিবে খেঁচনা বাড়ি ন জଳିলে পিণ্ড କରି খণ্ড খণ্ড দূর খেঁচুথিবে খেঁচনা বাড়ি ভীমসেন ভণে কুটুম্ব পোষণে ভীমসেন ভণে কুটুম্ব পোষণে বাইয়ারে নিরদে রহিলা যা 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 বইলা নিরদে রহিলা রে নিরদে রহিলা রহিলা নিরদে রহিলা নিরদে রহিলা মন জটি মনরে হরে ভজন ছাড়ে মনরে হরে ভজন লিখিলে সানন্দম সদনং সুতস্য বুধয় কান্তা মৃদু ভাষণ স্বেচ্ছা পূর্ণং ধনৈশ্বর্য সিদ্ধিরতি রাজ্ঞা গ্রাবেষ্টকা নিত্য অতিথি দেব পূজন মিষ্টান্ন দান গৃহে
ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଉପାସତି ହରି କଥା ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଫକୀରା ଧାଡ଼ି ଧର ଥୟ ଥୟ ଥୟ। ଆନନ୍ଦ ଖଣ୍ଡ ପରମାନନ୍ଦ ଜଗଦାନନ୍ଦ ପରମେଶ୍ୱର ପରମର୍ଚ୍ଛନୀୟ ଆଜ୍ଞା 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 ପରମ ବନ୍ଦନୀୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜଗଦେଶ୍ୱରୀ ବିନ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଆଜ୍ଞା ମା ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଶାରଦେ ବରଦେ ତଥା ଗଣପତି ଆଦି ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ଅଭୟ ପଦକଞ୍ଜରେ ଚିତ୍ତମନକୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଧନରେ ବାର ଉପରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରୂପକ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ପାଠନ କରିଛି। କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ଧନ୍ୟ ସବୁଠୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। କୋଉଟା ସାରେ? ତୁ କୋଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ କହିପାରିବୁ ବାବା? ନା ନା ସେ ଆଶ୍ରମଟି ହେଲା ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ସାରେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ସଂସାରରେ ଆଶ୍ରମର ଭେଦ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ବିଭାଗ ହେଲା ଦି ପ୍ରକାର। ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂସାର ଆଶ୍ରମ। ସଂସାର ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସ କଣ ଆଉ ସଂସାର କଣ? କଣ କଣ ସାରେ? ନା ଯୋଉଠି ସକୁ ନ୍ୟାସ କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ଯୋଉଠି ସକୁ ସାର କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ହେଲା ସଂସାର। ସ ବୋଲେ କଣ? କଣ ସାର୍? ନା ସ ହେଲା ତିନିଟା। ତିନିଟା ଆଜ୍ଞା ସାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ତାଲବେଶ, ତାଲବେଶ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦନ୍ତସ, ଦନ୍ତସ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ଆଜ୍ଞା ତାଲବେଶର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୋଲେ ମଶାଣି। ଦନ୍ତସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାୟା, ମାୟା ମାୟା ଆଉ ମୂର୍ଧନ୍ୟସର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଷ୍ଟା। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ କୋଉଟା? କୋଉଟା? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଟି ହେଲା ଦନ୍ତସ। ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସଂସାର ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ ନ କରିଛି କହିପାରିବନି ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ। ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ଅଣାଯାଏ। ବାଇଆ ବାବା ବାଇଆ ଗୀତାରେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖିଲେ। କଣ ଲେଖିଲେ? କହିଲେ ଏକତ୍ରରେ ବାସ କରୁନଥିଲେ ଦୁଇ ଭଗିନୀ, ଭୋଲା ଦୁଇ ଭଗିନୀ, ଭୋଲା ଦୁଇ ଭଗିନୀ, ଜଣେ ବିବାହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାର କୁମାରୀ ପୁରୀ, କୁମାରୀ ପୁରୀ କୁମାରୀ ପୁରୀ କୁମାରୀ ପୁରୀ କୁମାରୀ ପୁରୀ କୁମାରୀ ପୁରୀ କୁମାରୀ ପୁରୀ। କରା ବିବାହିତ ଚାହେ ବହୁଣୀ କହ ସଂସାର ସୁଖ ରେ କହ ସଂସାର ସୁଖ ରେ କହ ସଂସାର ସୁଖ। ବିବାହ କଲେ ଜାଣିବୁ ତୁ ତ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ ରେ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ ରେ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ ଜାଣିବୁ ଦୁଃଖ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦି ଭଉଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବଡ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ସାନ ଭଉଣୀ କୁମାରୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଲେଉଟ ଆଇଛି ବଡ ଭଉଣୀ ଶାଶୁ ଘରୁ। ହଁ
ସାନ ଭଉଣୀ ପଚାରିଲା କହିଲା ଆଲୋ ନାନୀ ସଂସାର ତୁ କଲୁଣି ମୁଁ ସଂସାର କରିନି ଟିକେ ସଂସାର ସୁଖ କଣ ଟିକେ କହୁନୁ ଆଉ ମତେ ଅଳଙ୍କାର ଆସିନି ପଳେଇବି ପେଣ୍ଡାଲରୁ ବସାକୁ ଆଉ ତମେ ମୋବାଇଲରେ କଣ ଶୁଣିନ ନୃସିଂହ ଅବତାର ତ ଯୁଆଡେ ଗଲି ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଲି 5-5ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ସବୁ ଉଠେଇଲେ ଗୋଟେ ଗାୟକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନେ 5-6ଟା ବିଷୟ ଗାଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ ଗାୟକ ମୋର ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ 150 ବିଷୟ ଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଶିଖିବି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଥିଲୁ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ ତାମାନେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଗାଇବିନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି ସେ ପଦକୁ ଆଉ ଜମା ଗାଇବିନି ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ ବାପା ମାନେ ଉତ୍ତର କହିଲା ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହବୁ ସେତେବେଳେ ବିବାହର ସୁଖ କଣ ଜାଣିବୁ ତା ଅର୍ଥଟା କଣ ତା ଅର୍ଥଟା ହଉଛି ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟତାଟା ପାଇବେନି ଯେମିତି କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପଦଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଗାଆନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏ ତମେ ଅନୁମାନ କରି କହିଦେଲ ଯେ ହୋତା ସାର୍ ଏ ପଦଟା ଆଗରେ ଗାଇଥିଲେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶୁଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବଟି ଅଛି ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି କହି ଅଭିରାମ ବାଇ ଏ ଜଗତର ମୂଳ ହଉଛି ଅନୁଭବ ତା ବାଦ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଖି କି ବାଇଗଣଟା ଯଦି ପୋକରା ଦେଖାଗଲା ତା ରେଟ୍ ହେଇଗଲା କେଜି 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯଦି ବିନ୍ଧା ବାଇଗଣ ପୋକରା ବାଇଗଣଟା ଆମ ଆଖି କି ଦେଖାଯାଇନି ତା କେଜି 40 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନେ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖିନେ ତାକୁ ଆମେ ବଡ କହେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କରେନି ଯାହାକୁ ଅଭିରାମ ପୁଣି କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ପାରିବ ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରା ଖେଳେ जा जा जाजुली ज्योति दृष्टि अग्रा खेले ए जाजुली ज्योति रे सर्वस्थान से तो रही बुरी ताकू किए अबा पारिब धरी हो ताकू किए अबा पारिब धरी जय जय जगन्नाथ ब्रह्मांड नायक हो ताकू किए अबा पारिब धरी जय जय जगन्नाथ हे पंकज मुख ताकू किए अबा पारिब धरी काहीकि आसितु मन किसने बापाई ताकू किए अबा पारिब धरी आसितु लंगड़ा दुहि जीवु शून्य होई ताकू किए अबा पारिब धरी
সকল নাশ তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে চিত্র প্রতিমা প্রায় দিশু সুন্দর তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে ভিতর দেখে কিনার খার তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে উইবে নাহি তোতে বলিবে মোরা তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে ও খণ্ড কাঠ হেব তো পাইলোড়া তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে জীবনরে অরজিছু যেতে দরব তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে বলা বেড়ে বাবুরে কেহি নজীব তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে উঠি পড়িলে উঠি পারিবু নাহি তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে সরঙ্গা পত্র বৃক্ষিয়ে লাগিছি কাহি তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে শুনিবে গুড়ি কজনা দেই করি মন তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে যাহা যাহা নেও বা নয় হেব আলোচন তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরে তাহলে সে আশ্রম ভিতরে আহা হা গোটিଏ ହେଲା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମଟା କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦମ କେତେବେଳେ କବି କହିଲେ ସହ ଆନନ୍ଦମ 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 ସେଇ ଘରଟା କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହବ ଯାହାକୁ ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ହଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର আহা অটে সেই ঘর আহা অটে সেই ঘর পরস্পর স্নেহ জহি ঠায়ে নিরন্তর সাহে নিরন্তর সাহে নিরন্তর সেই ঘরটা সেতিকি বেড়ে বৈকুণ্ঠ হয়ে যায় আনন্দ হয়ে যায় না সানন্দম সদনম হা সুতস্য বুধয় আজ্ঞা ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ସୁତ ବୋଲେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବୁଧୟ ବୋଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପୁଅଟି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ হা ତା ବାପା ଛାତିଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗାଲୁଆ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର 10ଟା ଟ୍ରଲର ଥାଉ 20ଟା ଡଙ୍ଗା ଥାଉ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ ଗାଁକୁ ଯଦି ଲୋକ ଆସିବେ ଅଫିସର ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ଟିକେ ଦେବେ ପୁଅ କହିବ ମତେ ଦସ୍ତଖତ ଆସିନି ସ୍ୟାହି ରଖିଛ ଟିପ ଟିକେ ମାରିଦେବି ବାପା ଛାତିଟା ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଧିକାର ସେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲି 5 ତାଲା ଘର କରିଛି ନାଟା ଦସ୍ତଖତ କରିପାରୁନି ଆଉ ଏ ଗାଲୁଆ ଗାଁରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥାଉ 3 ଦିନରେ ଦିନେ ଶାଗ ମୁଗ ଅନ୍ନ ମୁଠେ ଖାଉ ପୁଅଟା ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା এই গাঁ পাখ বাণপুর ইত্যাদি ভগবতী অঞ্চলକୁ গলা বেলে লোক মানে দেখিলে কইবে আজ্ঞা আজ্ঞা এইঠে নমস্কার করুছ হ্যাঁ হ্যাঁ আজ্ঞা এইঠে মুন্ডিয়া মারুছ তা পাখে টঙ্কাটে নথাউ তা জ্ঞান বলরে সে অঞ্চলরে পরিচিত বাপা কইব ধন্যরে মু পুଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୋ ପୁଅ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଖାଉଛି ସେଇ ଘର ହବ ଆନନ୍ଦ
কান্তা মৃদু ভাষণ जो घरे कांता बोले स्त्री आज्ञा मृदु हासिनी ही थाए हाँ हाँ स्वामीर सुखरे सुखी आज्ञा स्वामीर दुखरे दुखी जी ही थाए हाँ हाँ स्वामी पाई जार जीवन सदा बेले चल चंचल हाँ हाँ स्वामीर जंत्रणा को जो स्त्री के बे सही पारे ना ताठू से परिवार हाँ हाँ आ सुंदर परिवार नाही ना ना मु कहूनी के कहउछंती कवि हेले गंगाधर मेहर बहिला तपस्विनी काव्य आहा धाड़ीटे लिखिले लेखंतु कहले कांता बिना कांत प्राण स्वभावे विकल कांता बिना कांता प्राण स्वभावे निकरार विकल जीवन देवी भोला ভাসুথায় জীবন দেবে সংসার সাগরে ভাসুথায় জীবন দেবে সংসার সাগরে তরিবা ভরসা করে অনিতা না ভরে চলিবা ভরসা করে বনিতা ভরে বনিতা ভাবরে জগতরে মুক্তি তমকু বাপা দেই পারিবনি না জগতরে মুক্তি তমকু তম মা দেই পারিবনি না না জগতরে মুক্তি তমকু জগন্নাথ দেই পারিবেনি আরে কিয়ে জগতরে মুক্তি দেব কেবল জনে সে হচ্ছে তম স্ত্রী কেমিতি যে সবু স্ত্রী গণ মুক্তি দেবে হ হ হ না না কোউ স্ত্রী তার স্বামী কি মুক্তি দেব হ্যাঁ বহি হেলা স্তুতি চিন্তামণি আহা কবি হেলে ভীম ভই আপন মানে জ্ঞানী খালি মঞ্চরে গণুথিবে গায়ক কেতোটি কবিଙ୍କୁ মঞ্চ উপরକୁ ଆଣୁଛି ମୁଁ ସୋନା ଦାସ ଭଳିଆ ଇଏ ଗାୟକ ନୁହଁ এই হেই না ଆପଣ ଗଣିବେ ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କେତୋଟି କବିକି ଆଣିକି ଥଉଛି ନା ନାରୀ ମାନେ ଯେବେ ଏ ମହିମାକୁ ଭଜି ଏ ସ୍ୱାମୀ କି କହିବେ ସତ୍ୟ स्वामी वे की कहे सत्य आहा स्वामी के कहे सत्य সতী স্বামী পতি ব্রতা বলাইবে স্বামী প্রীতি অনুরক্ত स्वामी प्रीति अनुरत हरे भोला কবি কইলে কোন নারী বলে স্ত্রী মানে আহা মহিমাକୁ ভজি ভজি ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ କି କେବଳ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ସତ କଥା କହିଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ଘଡ଼ାଇ ଗ୍ରାମ ଗାଲୁଆ ସାରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 200ଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଗାୟନ୍ତି ଦେବାହା କିଳ ଗୀତକାରୀ ଧନ୍ୟା ସ୍ତୁତିରେ ଭାରତ ଭୂମି ଭାଗେ ସ୍ୱର୍ଗା ପବର୍ଗାସ୍ପଦ ମାର୍ଗ ଭୂତେ
भवन्ति भूयः पुरुष सुरत्वात् से शुभ्रजितर मंगल करंतु नारायण सर्वारिष्ट शांति करंतु। हाँ मो बापा लो तू बड़ हेले मुंडिया मारिबू बड़ हेले गोटे बड़ ऑफिसर हबू है भल पाठ पढ़ू बापा माँ कथा मानिबू एपटे सारे एपटू पैसा ଭଲ ପଇସା र आपण तो मोर गुरुजन जो परिवार रे नारी ता स्वामी को जीवन रे केवल सत्य कही मिछ केबे कहनी ना ना जेते झियो बहु माँ भौणी मैंने बसीच ठिया की पाला शुणुच जड़े हाथ टेकी जदि कहीदेव मो जीवनटा धन्य हो जाता। हाँ हाँ हाथ टेकिले जड़िए हाथ टेकी कहल होता पुओ नले होता भाई ना आज्ञा नले गायक हिसाब से कहीं सार डाकती होता सार बस मो जीवन रे मो शाशु घर को आसवा दिन ठू मु केवल मो स्वामी की सत कही मिछ जमा कही नहीं। ना ना अरे तरकारी घरे बसई दब बहु टिकी टक देखुदब तरकारी पोड़ी की निया ही जाइथब शाशु पचारि वालो बहु तरकारी केमती पोड़ीला से कह मु कौन करी तम नाती कांदिला ताकू क्षीर खुआऊ खुआऊ तरकारी पोड़ी गला किंतु देखिला बेलू बहु मोबाइल धरिकी केंची की टिकी टक देखुदब टिकी टक सत कहला कि ना आपण मान कौन कह मो परिवार कथा कहूँ कौन पाला गाई की फेरी थाए 15 दिन ही पाला आज्ञा 15 दिन रे मो भाग 75,000 टंका पड़ी थाए पुरस्कार सब मिसिक हाँ हाँ तो कहली एत पैसा कौन स्त्री की देवी पुणी तो संध्या बेलू को पाला को जी गला बेले भारी जाक कौन पैसा मागिबी ना मो स्त्री की मु 65,000 टंका देली 10,000 टंका रखिली पकेट रे कहीं ना पाला को गला बेले बाटरे बाट खर्च हम आज्ञा मु जिते बेले उठिकी ड्रेस पिंधिली पाला को आसवा से ड्रेस ठीक अच्छे किंतु पकेट रो हाथ माइला बेलू 1,000 टंका सर्ट मुझे मो गणवा तो भूल हबनी ना ना मु ब्राह्मण लोक बरং राति के पाड़िया 10 टंका काटिदेवी मु तो क्या टंकाटे अधिक दबा लोक नुह मो पैसाटा गला गुआड़े मो स्त्री की मु डाकिली मु कहली सुनच आज्ञा ना कौन कौन 10,000 टंका पकेट रे रखी हाँ हाँ 1,000 टंका नाई 9,000 अच्छी आ 1,000 कुआड़े गला ना नारी ना दुर्दन बल हाँ स्त्री लोक माने थे आपण मान आगे आखिटा टेकी देकी पत्ता को कछाटे कचिदेवे पानी टोपे जिते बाहरी पड़ो आपण कहे थाउ 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 तमे भूल करन ठीक कर मोर भूल हेले मु जने पाला गायक मु मने मने विचार कली आज्ञा 1,000 टंका सत्यता न जानले आज मो पाला भल हबनी राति ना ना मु भी जने अभिनयकारी हरिश्चंद्र नाटक जिते बेले रोहित मरी जाउची आमे गायक माने कांदू आज्ञा आम बोपा मरी जे आमे कांदू ना आर गायक काली मत कहला ये गोटे एड़े बड़ गायक ओडिशा रे बोपा कहूँ अच्छा बोपा कौन लिखा जायनी कवि लिखी ना सबू शिखिले पाला वाला हम ओहो बोपा लिखा जायनी जदि प्रमाण देवी 5 दिन पाला छाड़दब कौन लिखा है आज्ञा गाउची पदे सुन होउची ना नाही देखिया देखिया फिल्म नाटा मोर मने पड़ुची सुना पंजुरी बाबा सेठी गोटे गीत थला मो भेणेई सिद्धांत महापात्र गाउथला नाचुला से गीत रे मोर मने अच्छी देखिबा देखे बोपा लिखाई ना नहीं जदि न लिखाई हब मो ऊपर बाजी हम कला पुचु की गाली फैशन वाली चाले तो बॉम्बे दिल्ली मोबो पालो आलो चगली राग तो लाली कथा बंधुक गुली
ବୋପାଲୋ ମୋ ବୋପାଲୋ ହେଇ ହଁ ବୋପାଲ ଲେଖା ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା ବୋପାଲୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କିଛି କହିଲା ବେଳେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ନଈ କେ ବାଁ କେ ଦେଶ କେ ଫାଁ କେ ନ୍ୟାୟରେ କିଛି କିଛି କଥା ଟିକେ ଓଲଟୋପାଲଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହୁଏ। ଆମ ବଡମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲ। ଯଦି କଟକ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କଟକିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ସେ ପଚାରି ତମେ ତାଙ୍କ କତିକି ଯାଇଥିଲ ତାମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଅର୍ଥ କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା? ନା ଆମ ଭାଷାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷା କଟକିଆ ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲା ମାନେ ପୁରୀ ବାଲା ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆଚ୍ଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକମାନେ କଣ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ? ନା ନା ତା ଅର୍ଥ କଣ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ପାଲା ବାଲା ମତେ କହୁଛି କାହିଁକି ବୋପା କହିଲ? ହେ, ସାବାଡ଼ କରିଦେବି। କହିଛି ଥରୁଟେ ଭାଇନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଦେହ ଖରାପ ଏଇ ଗାଲୁଆ ଗାଁ ବାଲା ମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଗୁଆ ବସେଇଲେ ଭଗବତୀ ଠିକ ନୃସିଂହ ହୋତା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ନୃସିଂହ ହୋତା ମରିଯାଇଛି ନା ନା ମତେ ଭଗବତୀ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଦଳମେଳ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ତ ପାଲା ଆଉ ଗାଇ ପାରିବିନି ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଦଳମେଳକୁ କହିଲି ପିଲେ ତମେ କାହିଁକି ଉପାସ ବଞ୍ଚିବ? ତମେ ଯିଏ ଯୋଉ ଗାୟକ ପାଖକୁ ପାଉଛ ଭଲ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ତମ ପରିବାର ପୋଷଣ କର ତମେ ବଞ୍ଚ। ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲେ ଗାଏ ନ ଗାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋ ନିଜ ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଟା ପାଳିଆ ଅଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ପଣ୍ଡା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପାଳିଆ ଅଛି। ମୋ ଗାୟକ ରବି ଅନ୍ୟ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦଳ ନାହିଁ ମେଳ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ଏକା ଘଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି ପାଲା ଆଜି କି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନେ ମାପି ସାରିବେଣି। ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ଜଜ୍ କୋଉ ଗାୟକର ଦମ କେତେ କୋଉ ଗାୟକର ଦାମ କେତେ ଆପଣ ତଉଲି ସାରିଲେଣି ନିକିତିରେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼େଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ସଦୟ ହେବେ ମୋ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଏକା ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେଇ ଏକା ଖଟିକି ମୁଁ ଯେତିକି ଗାଉଛି ସନା ଦାସ 6 ଜଣକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେତିକି ଖଟିନି। ତେଣୁ ତା ପଇସାରୁ ରାତି ପିଛା ଟଙ୍କା 2000 ଲେଖେ କାଟି ଦେଇକି ମତେ ଦେଇଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏକା ଖଟୁଛି ନା ତେଣୁ ସଜନ ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିଆ ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଜଣେ ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି 1000 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା? କହିଲେ ତମେ ଭାବି ପାରୁଛ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲି ବୋଲି କି? ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କଣ କାନ୍ଦିଲାଣି ମୋ ଆଗରେ? ମୁଁ ତ 10,000 ଗଣିକି ଥୋଇଛି ଇଏ କଣ କାନ୍ଦୁଛି? ତୁ କଣ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଅଭିନୟକାରୀ? କିଚକ ବଧ ହଉଥବ ହେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥବ। ଆମେ ଗାୟକ ମାନେ କାନ୍ଦୁ ପେଣ୍ଡାଲେ ତା ମାନେ କଣ ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି କାନ୍ଦୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଖ ଦବାକୁ କାନ୍ଦୁ। ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣୁଛ ନା କଣ? କଣ ମୁଁ କହିଲି ପାଲା ଆଜି ମୋର ଭଲ ହବନି। କାହିଁକି 1000 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା ନ ଜାଣିଲେ ହବନି। କାଳେ ପୁଅ କି ଝିଅ ନେଇ ଯାଇଥିବେ ପଚାରୁନ। ମୁଁ ଯଦି କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବି ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବି। କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ତମେ ଶୋଇଥିଲ କାବ ତ ଭାରି ଯା କ୍ଷୀର ପଇସା ମାଗିବାକୁ ଆଇଥିଲା। ତମେ ତ ରବର ଗୁରେଇକି 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରୁ ଆଉ କାହିଁକି ଖୋଲିବି? ତମ ଡ୍ରେସ ସଫା କରୁ କରୁ ଟଙ୍କା 10,000 ବାହାରିଥିଲା ସେଇଥିରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କାବ ତ ଭାଇ ଯାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି।
ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ବୁଝଉଛି ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ସତ୍ୟ କହିବ ସେ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତମେ କଣ କଲ? ଗୋଟେ ପାଲା ବାଲାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଏଡେ ଭୁଲ କଲ ନା ରଖମ ପାଲା ମୋ ପାଲୋ ପାଲା ମତେ ପାଲା ଦେଖଉଛ। କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଆଉଁସି ହେଲି ଚୁପ ଚାପେ ପାଲାକୁ ଆଇଲି। କିନ୍ତୁ ହେ ମା ହେ ଭଉଣୀ ହେ ଝିଅ ମାନେ ବିଷୟରେ କଥା କେବଳ ନଥାଏ କୋଉ କାହାଣୀ କୋଉ ବିଷୟ ଆପଣ ଗାୟକ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ନାୟିକା କାବ୍ୟକାର ମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇକି ଅଳଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଗାୟକ କାବ୍ୟ ନାୟିକାକୁ ଯେତିକି ଲଙ୍ଗଳା କରିବ ସେ ସେତିକି ନାଁ ନବ। ଯୋଉ ନାରୀ ମହିମାଙ୍କୁ ଭଜି ସ୍ୱାମୀ କି ସତ କଥା କହିଛି ସେଇ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ କି କେବଳ ମୁକ୍ତି ଦବ। କାନ୍ତା ମୃଦୁ ଭାଷଣମ୍ ସୁତସ୍ୟ ବୁଧୟ ପୁଅ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପୁଅ ହଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ତା ବାପାର ଛାତିଟା କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। ହେ ବାବୁ କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଭାଇ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ ବାଟ ଗାଡି ଯିବନି କୁଆଡେ ଯିବ କହ? ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହବା। ଆଉ ଗାଡି ମାନେ କଣ ସେ ବାହାରେ ରହିବେ କି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ପୁରାଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ କଥା କହୁଛି। ଯୋଉ ପୁଅ ତା ବାପା ମା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି କେହି କରିପାରିବେନି। ସେ ପୁଅଟା କିଏ? ଧ ବିଷୟ। ନୃସିଂହ ତାର ଗୋପା ଗୋପୀ ପାଲା ନାହିଁ କି ନୃସିଂହ ତାର ଭଜନ ପାଲା ନାହିଁ। ତମେ ଗାୟକ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଆଉଛ ରାତିକେ 40ଟା ଭଜନ ଗାଉଛ। ଆଉ ଭଜନ ପାଳିଆ କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ମୁଁ ଏଠି ଭଜନ ପାଳିଆ ଆଣିନି। ଯା ଭଜନ ପାଳିଆ ଆଣିଥିଲେ ସିଏ ନେଇଥାନ୍ତା 1500। ସେ 1500 ମୋ ପକେଟରେ ରହିଲା। ମୁଁ ଦେବିନି କାହାକୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ପରା ଭଜନ ଗାଇବି। କଲାସିବି ରହ ସୀମା ଆକାଶେ ତାରା କି ଖସେ ଚମକି ଗଲେ ଚକ୍ର ପାଣି জিজ্ঞাসিলে কারণ কৌস্তুভ ধারণ একনিষ্ঠ পাণ্ডবଙ୍କୁ চাহি সে মন্ত্রী গুলি রেখা চাহি চাহি সে মন্ত্রী কান্দি কহিলে নাহি নাহি সে মন্ত্রী
ତମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଦେଖିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାର୍ଲାକୁ ଯାଇଥିଲା ଜାଣିଛ ନୂଆ ଅଛି ଆଉ ନିର୍ଲଜ କୋଠିକା ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ ସେଇଦିନ ହଁ ପାଣ୍ଡବ ଆଉ କୌରବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। 10 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସଇଲାଣି ଯାହାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯସ୍ମିନ୍ ନୈସର୍ଜ୍ୟ କୃତବ୍ୟ ଲିକ প্রাপ্তৈবান্ত গোপী ধনুকাস্য রণেন কুর্যা মনোপ্রবণস্য প্রবণস্য ভীষ্ম 10 दिन महाभारत युद्ध शेष देवव्रत पितामह भीष्म सरस्वज्या पड़ सारे पांडव मान शिविर भितर कौरव मान शिविर भितर था आमे जमीती सबु देश लोक माने जणे जणे राष्ट्रदूत रखीचे भारत राष्ट्रदूत इंग्लैंड रे अछंती अमेरिका रे अछंती ऑस्ट्रेलिया रे अछंती सेमी ए राष्ट्रदूतर अन्य नाम कौन कूटनीतिज्ञ पांडव मानकर किछि गुप्तचर धांदी आज्ञा से माने कौरव माने कोन कथावार्ता होथांती कान्ने आज्ञा पांडव मान आगे जणे दियन सेमती कौरव मानकर गुप्तचर माने पांडव मानकर शिविर भीतर को जाती पांडव माने काली कौन करिवे युद्ध रे कथावार्ता जहा होथिबे ताकू आसी कौरव मानकु जणे दियंती आज्ञा सतर्कता आचरण रे युद्ध आरंभ हुए सेई दिन पांडव शिविर भितरे बसी थांती भगवान कृष्ण आउ सहदेव सहदेव सेतिकी बेले गोटे लंजा ताराटे गली पड़े कृष्ण भगवान सहदेव को पचारे कहले सहदेव आज्ञा आम शिविर भितर लंजा तारा पइले भल शुभ ना अशुभ अशुभ ना शुभ सहदेव उत्तर देले कौन देले कौन कहिले ना निर्घाते घोर बाते रवि शशि गगने मंडले त्रिकोणे हे भूमिकंप निषिधन उदित दृश्यते धूमकेतु बहंती नदीर धीरु धीरं पांशु पाषाण वृष्टि दुर्भिक्ष जनपद मरण चक्रवर्ती विनाश सहदेव उत्तर देले कहले लंजा तारा जितेबेले पड़े सेतेबेले पृथ्वी सूर्य आउ चंद्र त्रिभुज आकार त्रिकोण रूप को धारण करन लंजा तारा जितेबेले गली पड़िबो आज्ञा सेतिकी बेले से राज्य रे भूमिकंप हबो भूमिकंप हबो धूमकेतु पड़ी जगत को अंधकारमय कर दो गाँ गाँ रे घरे घरे भाई भाई रे अच्छा बाडिया पिटा है कि रक्तर नई सुଅ छुटिबो आउ से देश रे निश्चित दुर्भिक्ष हबो आज्ञा धान देखु तू एडिकी बड़ केंडा हे दो आज्ञा
मन तोर दिल खुश हो बोपाल ए वर्ष डोली पूरा फुल ठीक एतिक बेले एमती गोटे बाती आसब बाडे दब धान को जे आउ चारणा पाइबन ना ना दुर्भिक्ष हब चक्रवर्ती विनाश से देशर से राज्यर से गाँर मुखिया निश्चित मरिब एथिरे संदेह नहीं कला कर्णाटक रे पड़िला हो बाबू पीवी नरसिंहराव कोठ धइलु लास्ट पदटा धर कला कर्णाटक रे पड़िला हो बाबू पीवी नरसिंह मला राउरकेला रे पड़े लंगा द्वारा बिजू पटनायक के गला पाकिस्तान रे पड़िला हो बाबू बेंजीरी भूटो दे गला सुबास अवस्था कौआरे गला केही जानी न पारिला ए लंजा तारा जोठी पड़े आज्ञा चक्रवर्ती विनाश हुए ता माने तामाने सहदेव एते कथा केमते जानिला केमिति से कौन एते सब एड़े बड़ एस्ट्रोलोजर थिला हेई हेई सहदेव कौन प्रकृत रे पाठ पढ़ी के सब कहूला आउ पाठ पढ़ी की केमिति मातृगर्भरु सहदेव कॉपी करी पास करिछि गोटे गोटे पिला थे पाठ पढ़ी 90% मार्क रखिदेवे तांकर चाकरी न थब ना जने जने कॉपी कर दे 80% मार्क रखिदेवे तांकर चाकरीटा आग हो जाए आग आग सहदेव गोटे कॉपी कला वाला कॉपी हाँ ना किमिति किभଳି भाବରେ जेतेबेले कथा पड़िला महाभारत युद्ध रे किए जितिबो भगवान कृष्ण को पचारले युधिष्ठिर कहले प्रभु आगे महाभारत युद्ध रे किए जितिबो ना मु कहि परिबिनी ना ना बड़ ओडुआरे पके देलो से सब कोइ परिबिनी तमे जदि कहि न परिबो आ किए कहबो तमे तो त्रिकालदर्शी भगवान नारायण ऋषिकेश केशव कृष्ण भगवान तमे कहीं कहबनी प्रभु तुम पाद तले पड़ुछि कला हे हरि अमल कमल जाऊ जाऊ दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे हरि काली विष धर गंजन हरि काली विष धर गंजन रंजन हे रंजन हे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे 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 जय जय देव हरे आपण कहतु सहदेव केमती जानिबो जे आमे महाभारत युद्ध रे जितिबु ना हारिबु सहदेव केमती बुझिबो ना ना सहदेव कॉपी कर देछि आज्ञा ना से कॉपी कौन
ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିପାରିବି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ନା କିଏ କହିବ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ। ହଁ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଟା ମହାଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ 1,40,000 ପଦ। 1,40,000। କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ 1,35,356 ପଦ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା କହିଲା ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ଭାରଦାର ବାସ ଜୟ କି ପରାଜୟ କହିବ ଅବଶ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜଣେ କହିପାରିବ କିଏ ସେ? ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତା ଘର ଆଚ୍ଛା। ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଭାରଦା। ହଁ ଦା। ଭାରଦା ବୋଲେ ବୋଲେ ମାଇପ ବିକା ଭାରଦା। ଆମେ ଅପଭ୍ରଂଶରେ କହୁଛେ ମାଇପ ଆହା। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇଟା ହଉଛି ମାଇପ। ହଁ ମାଇବ। ଭାରଦା କହିଦେଇ ପାରିବ ଆହା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଜିତିବ ନା ହାରିବ। ନା ମାଇପ ବିକାଟା ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ତା ଡ୍ୟୁଟି କଣ କଣ ଡ୍ୟୁଟି। ନା ସବୁଦିନ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପର ପୁରୁଷକୁ ପଠେଇକି ଏ ମୁଖ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବ। ଏ ବାପା। ପର ପୁରୁଷ ଆଇଲା ପରେ ଘର ଭିତରୁ ଯୋଉ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେ ସେଇଥିରେ ଚଳିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଡେ ବଡ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାରି ଯାଉ କାହିଁକି ବିକିଲା ନା ଅଭିଶାପ। ଯୋଉଟାକୁ ଭାରଦା କହୁଛ ପୁରାଣକୁ ଯଦି ଖୋଲା ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଏଇଟା ତ ସନାଟା ସୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ନା ନା। ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିବା ସିଏ କିଏ ଓଲା ଭାରଦା ଗୋଟିକ ଅଟେ ଇନ୍ଦ୍ରର କୁମାର। ଜୟନ୍ତ ବୋଲି ନାମ ଯେ ଅଟଇ ତାହାର। ସେ ଭାରଦା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୟନ୍ତ। ହଁ ଦିନେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜୟନ୍ତ ତା ଖୁଡି ଜୟନ୍ତ ଖୁଡି ହଁ କୁବେରର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ନାଁ ହଉଛି ଜୟନ୍ତୀ। ଗାଧେଇକି ଆଉଛି ସ୍ନାନ ସାରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉଛି ଅନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ନା ନା ଖାଲି 10 ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛି କେମିତି ଚାଲୁଛି କେମିତି ସନା ବସେଇ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତୋଠୁ ଆହୁରି ବଡ ମାଇସିଆ ଗାୟକ। ହଁ ହଁ ମୋ ନାଁ ମାଇଚା ଗାୟକ। ରହ ଝିଅଟା କେମିତି ଯାଉଛି କହିଲା ହଲଇ କଟି ହଲେ ବାହୋ ଯୋଗ ପଦ କାନ୍ତି ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଦୂରରୁ ଦେଖି ରଜ ପଦକ କାନ୍ତେ ଜମା ଉଠାଏ ତଳ କମଳ ଭ୍ରାନ୍ତି ଉଠାଏ ତଳ କମଳ ଭାତେ ଜୟନ୍ତ ଦେଖିଦେଲା
ଖୁଡ଼ି ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ନା ନା ସହି ପାରିଲାନି ନା କହିଲା ଖୁଡ଼ି ଖୁଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିଲିଣି ପର ନାରୀ କି ଯିଏ ଆଖି ଦେଖିଛି ତା ଜୀବନ କେବେ ସୁଖରେ ଯାଇନି ଭାବିବ ହଁ 8-10 ବର୍ଷ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଛି ଚଳିଛି କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ପୋକ ମାଛି ହେଇକି ମରିବ ଅନଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ଯାଉଛି ଇଏ କୁବେର ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ଦେଖିଲା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କଲା ଚମ୍ପକ ବରନାରେ ଚମ୍ପକ ବରନା 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 ଚମ୍ପକ ବରନାରେ जा ये वो ना हो बोते चंपक बरनारे के जाओ तो सते के जाओ तो सते चंपक बरनारे के जाओ तो सते जाओ तो सते चंपक बरनारे मारू ओठी मारो मारा गोण से मारो मागोरा दहु अछि हे पंच प्राण हे दहु अछि हे पंच प्राण दहु अछि हे पंच प्राण इंगी देला नहीं भिंगी देला नहीं भिंगी देला नहीं भिंगी देला नहीं इंगी देला नहीं काम नदीरे चंपक बरनारे केले जाऊछु सते केले जाऊछु सते चंपक बरनारे कला लो उरज कल सरुदर प्रेम जल ढाली कर प्रेम जल ढालिने कर प्रेम जल ढालिने कर भाई दे तू काम मो बनी तारे ली भाई दे तो काम बनी तारे एतिकी करुणा करियो तते चंपक बरनारे केने जाओ छो सते केने जाओ छो सते चंपक बरनारे जा कला जेबे तू ही बर जीवु धन ना